Dobrodošli ljudi, još jedan klip na kanalu Motodnevnik. Danas se nalazimo u Novom Pazaru, zato što ovaj novi XADV žuti ide na mapiranje kod mog drugara Almira, Tomas Kolibri, zato što je stavljen full Akrapović iz grane, prikazuje check engine lampicu, to znači da smeša vazduha, goriva nije kako treba, da treba to se našteluje, bukvalno se to nekako i u vožnji osjeti, a ja hoću pre nego što ga oteram na mapu, čisto da ga probam u standard i recimo sport režimu, kako motor ubrzava, šalta, evo već na 30 u treću. Kada odvrneš gas u standard režimu, on i dalje drži tu brzinu, ali u principu testirat ćemo u standardu ubrzanje od 0 do 100 i nazad, čisto da vidite koliko će bude razlike između sad i mapiranog. Spustit ću vizir da bi imao što manji otpor vazduha i testirat ću jednom 2-3 put, pa ćemo poslije da snimimo i sa mapiranim motorom kako to izgleda. Samo da nađemo negdje neki pravac, da nije ni uzbrdo ni nizbrdo, da to bude sve relevantno. 0, standard mod, pun gas. To je to, sad ćemo standard mod odozdo na gore još jednom. Čekat ćemo malo da odu kola, znači 3, 4, idemo MotoGP start sa sve kočnicama. To je bio standard režim, znači sad ide sport mod, MotoGP start, kočnice, pun gas. To bi bilo ubrzanje u sport modu. Sad ćemo se krenemo još jednom uzbrdo. Sport mod se vidi, boga mi, odmah tork da je bolji. To mi se sviđa. Tako da sad idemo uzbrdo, još jedan test, sport mod. Prednja kočica gas, zadnja prednja gas. To je to. Sad možemo ugasimo sva 4 i u principu testirao sam sad malo ubrzanje, to sam htio da vam pokažem i sad će motor da ide na mapiranje, da se otključava sve što treba, zato što ima full Akrapović izdov, pa ćemo da vidimo koliko će to da bude brže, bolje, mislim kad je u pitanju i vreme i mislim nemam onaj GPS tracker da uporedim tačno vreme ubrzanja, ali hoću čisto da vam pokažem i da vam prikažem neki osjećaj. Mislim, on ovako u režimu je skroz ok, mislim on ima dosta snage, u ovom standardu po mom mišljenju prebrzo šalta, tako da meni se više sviđa kad je u ovom sport režimu, a najviše mi sviđa po magistrali kad je u onom manuelnom, zato što možeš da baciš dve manje i da ubrzavaš i ovaj Akrapović se čuje fenomenalno. Sad ovdje ima još jedan mod, User Configure 1, on mi se najviše sviđa za po gradu, puna snaga, pun engine braking, ali i puna trakcija, to mi se isto sviđa. Zato što ima dosta ulica gdje je loš asfalt, gdje možeš trakciju da izgubiš veoma lako, tako kad imaš punu snagu, jako obrtni moment. Ali motor od 0 do 120 ubrzava ekstra sad, ali sa mapiranjem, vidiš evo sada nisam imao trakciju, ovego bi mi točak, nego bukvalno je motor sam zaustavio trakciju, tako da to je, mislim da ne izgubiš kontrolu nad asfaltom, zato volim ovaj mod po gradu, zato što onda mogu da odvrnem pun gas i da se ne sekiram, što se kaže. No idemo mi da teramo motor kod Almira u radnju i da ga ostavimo na mapiranje, sređivanje, ako bude mogao s nešto ćemo da snimimo, ali ne verujem da ćemo moći da snimimo, zato što Almir treba da se priprema i za stazu, vozi trke za vikend, ja moram da idem na posao da radim, tako da imam obaveza sa svih strana, verovatno ću vam samo snimiti rezultate posle. I ispričat ću vam naravno šta je sve rađeno, šta mi bude Almir rekao da je rađeno. Tako da, idemo sad u najbolju radionicu kod najboljeg majstora, Tomas Kolibri, Novi Pazar.
da znate, eto, da idete tamo ako vam nešto nekad crkne motor u pazar, da budete svjesni gdje treba da se ide. Pa ljudi, dobrodošli drugi deo snimka gdje ćemo da testiramo kako ide XADV posle mapiranja od 0 do 100. Idemo opet na istu deonicu ovamo da uhvatimo deo kad ne bude imalo saobraćaja, ali ono što odmah mogu da vam kažem da je drugi motor postao bukvalno, znači i šaltanje je cool i sve to, ali koliko i oštriji nekako ima odziv na gas i sve u odnosu na ranije, pogotovo recimo ranije kad biste vozili u treću i kad odvrnete gas niste imali osjećaj ubrzanja, sad boga mi, sad se diže kako god. Uglavnom kao i pre, znači testirat ćemo prvo u standardu, znači u standard testiramo 0 do 100 gore dole i poslije idemo u user 1 i poslije ću da ga snimim malo po Ibarskoj, čisto da vidimo kako je sad vozit ovaj motor kad je mapiran, kakav je osjećaj, koliko je snaga drugačija itd. Tako da, that's the plan. Brate, i u standard modu se već osjeti dosta razlike. Tako da, ovo je standard. Mogu da zamislim kako će bude na user 1. Standard nije pun power motor, ali brate vidi se bukvalno koliko brže ubrzava. Tako da vidjet ćemo kad editor to presabere u vremenskom periodu koliko je to brže ili sporije. Tako da idemo sad i uzbrdo, posle ležećeg u standardu da probamo. Znači stavimo posle ležećeg, MotoGP start i da vidimo koja je razlika. Nema nikog iza, znači standard, 0 km, posle mapiranje. Kada odvrneš gas, a držiš kočnicu, će te delancira. 3, 4, aj pustit ću kočnicu samo da imam što jači launch. Ovo je bilo uz blagu uzbrdicu. Sad ćemo se krenemo negdje i da testiramo user 1, nizbrdo, sport, rain, gravel, user 1. User 1 ima malo jaču kontrolu trakcije, možda i sport bi mogao da probam, koji ima najslabiju trakciju, da vidimo koliko će dok kreće točak real. Ali user 1 ima najjači power mod, najjači engine braking i najjaču trakciju. Ovo inače koristim kad se vozim zato što dosta kliza, brate, u sport. Može da te prebaci lagano, da te iznenadi. Tako da zbog toga koristim taj režim. Da idemo malo dode ovaj džip dole i testiramo user 1 koji ima punu snagu. 0 km, 3, 4, pun gas. Koči rakice! Jedva sam stao ovdje, brate, na ovaj ležeć nizbrdo, razvije bukvalno skoro 100, koliko već, na ovako kratku razdaljinu. Tako da, velika razlika. I poslije bi mogao probam sport, koji je trakcija na 1, to me zanima baš. Da, 3 ćemo probamo, ja mislim da je to dovoljno da pokaže koja je razlika pre i posle mapiranja. Znači, idemo sad, user 1 mod, pun gas. Koči rakice, koči od 8 u ležeći, standard sport. Još sport je ostao da se testira sa malo trakcije i da vidimo kako će to da ubrzava. Još ovo testiramo i možemo da idemo se vraćamo za Beograd 4 sata. Treba da stignemo najkasnije do 9. Znači sport mod, znači 1 trakcije. Sad ćemo vidimo baš da li će dok kreće gumu kad odvrneš pun gas. 3, 4 sata. Pa ne okreće gumu, ima dobru i na 1 je okej, skroz. Ali ide, brate, stvarno, dobro, sad sam ranije malo krenuo da kočim zbog ovog auta. Ide strašno. Joj, kako se dobro i čuje sad, drugačije nekako štriji zvuk ima. Idemo još jednom, ajde vidimo ovdje baš. Da. Kad je trakcija na 1, odvrneš gas na neki ovaj šoder, odmah okreće gumu, brate. Zato ga ja držim na 3 za svaki slučaj. I idemo, sport mod, još 1 test odavde.
mapirana Honda XAD. 3, 4. To je to. Sad ga vraćamo na user 1 i to je to. Drugi motor, brate, postao. I zvuk i snaga i sve. Sad bi trebalo i večanje se podesi da bude nekako štrije malo za ovu sportsku vožnju, brate. Strašno. To je to. Ništa, idem ljudi nešto da ručam, brzinski, i da idem da vraćam se za BG, dok je još sunce, da me ne uhvati mrak. E pa ljudi, evo nas na Ibarskoj magistrali, prelepo je, stao sam malo preušća, čisto upalim snimanje. Skapirao sam se, zaboravio rukavice, tako da nemojte da me hejtate. I idemo voziti. Sad ovdje po Ibarskoj malo da vam snimim kako ide XADV, kako se vozi kad je mapiran. Otima se. Ajde, idemo. Sviđa mi se što može na XADV da staviš noge ovdje. Onda imaš osjećaj malo da ga nogama lakše nego ovdje napred. Kao da je veliki motor onda, pa se vozi na neki način. I testirat ćemo poslije, vozit ćemo ga manuelni režim vožnje, zato što pomisliš vi se sviđa, a moramo da se pazimo ovih hladnih delova puta. Zato što tu je bilo malo sunca, mada danas je bilo toplo. Tako da mislim da se zagreju solidno sa preticanje. Snage je više nego dovoljno. Za sekundu si preko svih ograničenja. Ali sviđa mi se kad kočiš, on ga baci u manju pa se čuje vrum. Kako ide motor. Sad ukočiš, on ga baci u manju, vrum. Ajde, pređemo još ovoga pa ću vam pokažem. Uglavnom, sad se vozi pravo, što se kaže. Evo ovdje sad možemo malo kočenje, on ga probaci u manju i u obrtaje i spreman ti je za izlazak iz krivine. Ali iskreno ne moraš ništa da ga šaltaš. Poslije ću malo čisto iz furke radi, ovako mi se sviđa zato što su mi ruke odmah na kočnicama. Ali uglavnom motor, brate, dok ne pogledam u speedometar, nisam svjestan koliko brzo idem, brate. I koliko lagano brzo stiže do te veće brzine, tako da stvarno s mapom drugi motor. I zanima me top speed, malo pre sam ga testirao ovdje na neki pravac, neku deonicu, izneverovao sam koliko je brzo ubrzo do jedne brzine, ali testirat ćemo to i na autoput. Znam da sam i testirao jednom, kažem, od Lajkovca i tu je bilo oko 180, ja mislim, maksimalna brzina i Dušan mi je to potvrdio, tako da sad bi po mom nekom mišljenju trebao da ide, ako ne 200, blizu 200. Što je, mislim, više nego dovoljno. Šta će ti veća brzina od ovoga? Ova krivina je strašna, opasno. Ovdje sam se jednom okretao s kolima, bila je kiša, nešto ovo, no, meni tad kazinja crkli ABS senzori. ABS, najsigurnija, najbolja stvar za sigurnost i na motor, i na auto, i na sve. Oči rakice. Kako ide sad kuku?
Bukvalno te zove da ga stiskaš. I sviđa mi se možda menjaš položaj nogu, evo sad. Ovo ti je malo kad dođeš sportski da voziš, kad dođeš da voziš ka gej, zato što držiš noge ovako na skuter, ka na skuter. Mislim, neću se urede, svi što vozi skuter nije to gej, ali nešto mi je čudan položaj nogu i ima ovaj chopper style. Da podigneš noge tamo i da kuliraš. Ovako. Mada ovaj mi nešto ne uliva položaj, sigurnost, ali nemam povijem. Nešto sam čudno, ali u suštini sviđa mi se što imaš više položaja za noge. Mogli bi malo da ga probamo i u manual, znači stisnemo ovdje, bacimo ga u manual, sad ovdje krivina, vidiš da se već guši motor, dve manje i motor se već lepše ponaša. Četvrta je skroz ok. Sad ovdje se čekaš da nema nekih autobusa i nešto, nema, manja. Ide je motor život. Samo moraš napamet da naučiš ove kontrole na Hondu levo. Inače, imaš osjećaj kada sviraš dugmetaru, brate. Ovdje mogu mi veća krivina, lagano umanjuj. I izlaziš lagano. Kad ga baciš umanjuj, kad ovo kako je responsivan sad na gaz. Stvarno je dan i noć kad se mopira. Kad nemaš traksiju na neće, može lagano da te prevrne, te prebaci gdje hoćeš. Tako da, to je opasno. Ovako nije bio responsivan u treću nikad. Bukvalno. Baš je promjena. Evo, stigli smo onog Jaguara i ovog kombija, vrate, koji me je prešao kad sam stao da uključim snimanje. Tako da, u principu, s motorom uvijek najbrže putuješ, tu nema priče. Bukvalno X-ade može i sportski se vozi. Samo malo vešanje da mu se veća, da bude zategnuti. Vozi ga 120 prividno, 30. Strašno. Znate, iskreno, fenomenalno motor sad. Ovako bi ga vozio i posjedao bi. Fabrički mi je lijep samo. A sad je lijep i ide ubija kako ide. I sad ovako, ok, izgasirao se, mrzite više da šaltaš, sad samo stisneš jednom dugme, platiš ga automatik i onda opet imaš skuter, tako da, to je razlog što je ovaj motor ovoliko popularan, brate, što možeš lagano da ga voziš ka skuter i ka veliki motor. A ideje više nego dovoljno, iskreno. I udoban je, vešanje radi dobro, kočnice su skroz ok, eventualno ja bi mu pojačao kočnice, obzirom da je motor dosta težak. Malo se teže zaustavlja, to jest moraš da vodiš računa i kako kočiš i pod kojim uglom i što god, da ti se ne bi desilo neko slučajno, kako se zove, ovdje stanemo, se ne bi desilo neko pogrešno skretanje. Kočenje, šta god.